lagi prepare tes commissioning terus genset merek Perkins 10 kVA. Spesifikasinya sillent bonet dengan trailer. Atap aman lah. Oh, aman. Balas kanan. Maju. Nah, oke. Knalpot, awas. Kita ini aja, kalau enggak kita junjung apa? Iya, gitu aja, mendingan gitu ya. Iya. Oh, bo. Jangan. Ya, apa-apa. Ini genset yang di Project Wanga kita akan pakai di gereja Kristen Sumba yang di posisi daerah Patawang ini ya. Nanti gensetnya akan menyuplai arus ke gereja ini, tepatnya besok. Kita akan prepare hari ini. Pengiriman genset ini menggunakan traktor untuk mobilisasinya. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over.